Hi guys, welcome to my vlog guys. Nata karon diri sa bukid guys no. Pananom to og lubi guys. May nadak guys nga mabot ang panahon guys, mapahimos nato ang lubi nga atong gitanom. Makaabot man ta sa panahon guys nga mudako ang lubi nga mamunga. At least natay matanom guys. Nga naay makahinumdom nato sa maabot nga panahon guys nga naay di nagtanom ning lubi ha diri sa Patagan guys nga nakabunga gyud. Ang gikugihan ning tawhana nga nagtanom mahinumduman sa ta sa mga tao guys ba nga atong panahon na guys ang nagtanom kugihan kay mananom guys ato itanom guys kani guys mga kinuha nako gahapon guys kani yatuwa sa dito guys nasa diri guys nga ako ang gikuha guys karon nay 5 kabuk guys gahapon unom karon 5 ni siya kabuk kong gikuha kay gahapon ikapitom ta ni guys naibot man guys kani 5 ni kabuok pero ang gikuha ato ni itanom guys itaan ta nag-area guys nga ato ang matanom guys tabangi ninyo guys bangag ta diri isa guys kaya rin to itanom guys distansya gamay guys basta atong ipantanom nga lubi guys. Ito palabi ang lawom guys kaya palabi ang lawom guys dugay kay katubo guys may nang mabaw ra guys karon kusog musulbong tubo niya guys mabaw ra. Guys, katanom na ta guys. Daghan naman ako mga tinanom diri good guys. Aboto na nag mga 200 son kapin kapunuan guys. Napadiri. Ara guys. Buhi na gini siya guys. Napadiri guys. Guys. Apa guys. Tinindaghan na guys. Kung nagipantanom guys. Guys oh. Ayun lang taman guys. Thank you for watching guys. Bye bye guys. Bye bye.